300. Grabe ah. Sige boss, dito na ako. Nakatipid ka na nun. 300? Nakatipid ka na ng 200%. Grabe, parang lugi yata ako. Mana ka eh. Nilalatag ko lang sa'yo yung opportunity. Gagrab mo na lang. Si Kuya Susani. Sabi na. Pero abutin yung 150, no? Yung grab. Tapos yun. Try ko mag-move in. Tapos yun. Mahal yan eh. Move it, mura yan, di ba? Mura na yung move it. Pinakamura. Waiting lang kami dito, waiting. Move it. Move. Hanggang Litex. Dito, hanggang Litex.